Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne Elam Rêve. Voici une nouvelle vidéo. نكملوا على الفيديو اللي قبل. Alors هضرنا على le passé وهذا. Alors cette fois-ci là, on va parler sur les valeurs des temps dans le système du passé. هضرنا على le passé, هضرنا على les actions, l'action principale, l'action antérieure et l'action postérieure. Maintenant, on va نهضروا على les valeurs du temps dans le système du passé. La première des choses qu'on doit parler sur le passé simple, les calculs toujours dans l'action principale. Donc, alors le passé simple exprime l'action du premier plan du récit. C'est-à-dire que, le passé simple calcule l'action principale du récit. Donc, il exprime l'action du premier plan du récit. أول حاجة كتكون principal في الريسي كتلقاها passé simple. يعني نتوما دابا فاش كون الباسي سامبل خصكم تحفظوه بار كور، خصكم تعرفوا لي تيرمينيزون ديال باسي سامبل. alors plus tard كيكون عندك l'imparfait. L'imparfait permet de dresser l'arrière-plan du récit. هنا le passé simple premier plan, on a l'imparfait l'arrière-plan. La première des choses, il exprime l'imparfait toujours. Il exprime une action secondaire. Parce qu'on dit une action secondaire, ça veut dire qu'on a déjà l'action principale, déjà fait le passé simple, qui dit après une deuxième action. Cette deuxième action peut être dans l'imparfait. Alors qui se passe en même temps que l'action principale. Donc ce que je viens de dire tout à l'heure, il y a une question d'action principale, mais action tania, les actions secondaires qui se passent en même temps, بجوج بهم qui dozo, c'est moi, qui connaissent بجوج بهم ensemble. Donc alors qui se passe en même temps que l'action principale exprimée par le passé simple. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a une action principale, mais action secondaire se passe en même temps. D'accord? En même temps, c'est en même temps. Alors plus tard, il vient la description. احنا déjà قرينا وعاودوا لنا وقالوا لنا بلا une fois تكون عندك la description automatiquement كيكون عندك l'imparfait. من غير باش يكون عندك البورتري كدير présent bien sûr. Donc là, une description que tu as l'imparfait. Donc l'imparfait permet de planter le décor de l'action, c'est-à-dire d'écrire soit la personne, soit l'endroit, soit l'action, soit le caractère, soit l'événement, on ne sait jamais. Donc non, la description toujours sert à planter le décor de l'action, d'accord? Donc là, on utilise l'imparfait. Description, imparfait. Tu regardes l'école, tu regardes description, l'imparfait. Donc c'est clair. Alors là, je passe une action inscrite dans la durée. Parce qu'on dit une action inscrite dans la durée. Quand on parle de l'action qui a duré longtemps, le passé. D'accord, c'est-à-dire, bon, il a fait beaucoup de choses, donc sur l'action, il a fait une pause, l'énoncé, non, qu'on dira l'imparfait. Donc, alors, évoque un état durable, qui a duré, parce qu'on dit durable, toilette, qui sert de cadre au récit, donc qui fait encadrer le récit. Donc, il y en a parfois l'auteur qui dit l'imparfait باش يبقى يعاود على واحد الحاجه روتينيه de la routine طولات في l'énoncé, donc يضطر انه يديرها في l'imparfait. C'est clair? Donc une action inscrite dans la durée, c'est-à-dire une action طولات في الباسي كتكون شي حاجه روتينيه تتعاود ومطوله، donc هنا كيديرها في l'imparfait. On a l'action, une action habituelle ou bien répétée. Une fois je parle sur l'habitude ou bien la répétition, c'est de la même chose, en même temps c'est pas de la même chose. Donc l'action habituelle, c'est-à-dire l'action, il y a l'habitude de faire ça.
ça veut dire et تتشوف مثلا واحد البيرسون d'habitude كيخرج كيمشي يخدم كيرجع هادي سي اون هابيتود ولا كيفيق كيشرب قهوه كيخرج للخدمه دونك هابيتود مي لاكسيون كي سو ريبيت هي مثلا كتلقاه كيدير نفس الحاجه بلوزيور فوا ماشي غير في داك لو مومون اللي دار ديك اللي وقعت فيه لاكسيون يقدر يديرها مثلا بريسكمون لي مومون سون بروش تيدير نفس الحاجه في نفس الوقت كيعاودها بزاف د المرات داكشي واش كاين فرق ما بين لابيتود وما بين ريبيتيسيون شي حاجه كتعاود في نفس الفتره ولا بيشي شي حاجه اللي كيديرها ديما كل صباح كيفيق كيشرب قهوه كيخرج هادي سي اون هابيتود ولا هو دابيتود ديكلات لي دوا باغ اكزومبل هادي هابيتود مي لا ريبيتيسيون هي كيدير نفس الشيء في نفس الوقت لا يعني في نفس الوقت كيدير نفس الشيء دونك ici exprime une habitude un fait qui se répète d'accord donc le fait qui se répète يعني شي حاجه كتعاود بزاف alors هادشي كامل les valeurs ديال l'imparfait donc automatiquement les valeurs de l'imparfait اول حاجه غادي تعقلوا عليها عندكم شحال من valeurs عندك 1 2 3 4 عندك 4 valeurs une action secondaire automatiquement عندك l'imparfait l'action principale كتكون toujours au passé simple une description فين ما لقيتي la description automatiquement قول l'imparfait point final une action inscrite dans la durée c'est-à-dire l'action qui a duré longtemps dans le passé d'accord une action habituelle ou répétée ça veut dire l'action l'habitude ou bien la répétition dans le passé donc on a 4 valeurs l'imparfait c'est fini je passe maintenant au présent alors là le présent on peut le trouver le présent في l'énoncé donc le récit ou le texte narratif on peut trouver le présent le présent narratif d'accord donc ici intervient parfois dans le récit يعني ما نقدرش نقول بلا toujours غادي نلقى le présent في le récit mais parfois disons parfois il y a des moments كنلقاو فيها le présent في le récit donc هنا نقولوا علاش كاين هذاك le présent في هذا le récit la première des choses il y a le présent d'énonciation ça veut dire qu'il fait partie de l'énoncé il est le signe de l'intervention du narrateur dans son récit كاين واحد l'intervention le narrateur بغى يديرها في le récit ديالو donc automatiquement غادي يخدم لينا le présent هنايا كنقولوا c'est un présent d'énonciation d'accord plus tard اللي حنا عارفينو توجور قريناه وعاودناه لونطون كيتعاود اللي هو le présent de vérité générale donc si le narrateur va يعطيك واحد l'action qui est vraie donc واحد l'action اللي حقيقيه غادي يخدم لنا بلو présent donc هنا يسميوه présent de vérité générale donc il exprime un effet considéré comme vrai dans le présent le passé et le futur واحد l'action réelle donc c'est de la réalité فاش كنقول vérité donc c'est de la réalité حقيقه شي حاجه واقعه donc automatiquement le narrateur غادي يخدم بلو présent في لو ريسي ديالو ولكن ما غاديش نقول غادي يخدم باراغراف قداش غادي يدير جوج نتاع لي فراز و 3 غيديرهم او بريزون باش يعاود لنا على هاد لا فيريتي ولا هاد لا رياليتي اللي وقعت له في لو ريسي pardon alors plus tard ce qui vient après هو le présent de narration هو اللي تنقولوا très souvent le présent narratif présent de narration donc هنايا فهاد le présent il se substitue au passé simple pour donner la vivacité du récit donc هذاك le récit بغينا نديرو فيه شويه د الحيويه هي الفيفاسيتي بغينا نديرو فيه شويه ديال الحيويه بغينا نحييو هذاك لو ريسي بغينا نحركو هذاك لو ريسي دونك غنبقاو توجور باسي سامبل دونك هذا شو هز باسي سامبل ردو بريزون واحد شويه باش نبدلو شويه لا روتين هكا كيدير لو ناراتور باش يخرج لو ليكتور من واحد الدوامه داخل فيها في الريسي
مع قوة ديال لي زاكسيون لي زيفينمون. راح شويه ندير واحد بوز، ندير واحد فيفاسيتي لهداك الغيسي، نبدل داك الروتين، ندخل البريزون ناراسيون. فوالا هادي سي استراتيجي كيديرها لو ناراتور بور كاسي ان بو لا روتين، ما يبقاش داك لو ليكتور غير مبلوكي مع داكشي ديال الاحداث اللي كيوقعوا. دونك راح شويه نخرجو، نبدل شويه لا روتين، ندير له واحد ان بو دو فيفاسيتي. دونك كندخل لو بريزون دو ناراسيون، دونك تنسميه هنايا بريزون ناراتيف. دونك هادو هما لي 3 فالور اللي عندكم في البريزون اللي ممكن نلقاو في لو ريسي. انا ديما كنهضر على لو ريسي، ما يفهمنيش شي واحد بلا كنهضر على ان تكست عادي ولا انونسي عادي، انا كنهضر على لو ريسي، توجور في لو ريسي. دونك الوغ لو بريزون اللي يمكن نلقاو في لو ريسي هادو هما لي 3 فالور اللي كاينين. كاين لو بريزون دينونسياسيون، يعني ان لوتور تيدير واحد لانترفونسيون في لو ريسي ديالو، d'accord. Ou bien deuxième valeur qui est le présent de vérité générale, يعني une fois que on doit de l'action réelle qui veut ajouter l'auteur بغا يزيدها في le récit ديالو qu'en vérité شي حاجه de réalité, donc il utilise le présent. donc هنا كنسميوه le présent de vérité générale. plus tard كيجينا le présent de narration اللي هو très souvent كنشوفوه le présent narratif. donc هنا l'auteur بغا يدير un peu de vivacité في le récit ديالو، يعني بغا يدير شويه د الحيويه، بغا يحرك le récit، alors automatiquement غادي يخدم le présent de narration. alors je viens d'arriver à la fin de la vidéo. j'espère bien sûr انكم تكونوا فهمتوا الدرس. on se verra prochainement. au revoir.